Mucho gusto. Buenas noches. 여러분들 이렇게 같이 만나서 교제할 수 있게 돼서 너무나 행복하고 감사합니다. Estoy muy feliz y muy agradecido de poder hacer comunión y encontrarme con ustedes. 제가 스페인 선교 시작할 때부터 선교를 같이 지원하고 한 기억이 납니다. Y yo me acuerdo que la Iglesia de España, desde que empezó la misión aquí en España, yo estuve ayudando y apoyando en la misión de España desde el principio y me acuerdo de eso. 그래서 처음에 여기 스페인에 이찬원 선교사님 처음에 왔을 때부터 같이 후원을 하고 여러 차례 와서 아주 낯설지 않고 너무나 친밀하고 다정하고 따뜻하게 느껴집니다. Y desde que vino el misionero Lee, aquí a España, pues yo estuve ayudando y apoyando en la misión de España y vine varias veces también en ese tiempo. Entonces no me siento incómodo ni siento raro venir aquí a España y estoy muy cómodo y me alegro mucho de estar aquí. 우리 거자도 비잘바 형제님들은 스페인에서 제일 큰 교회당을 가지신 것 같아요. Yo creo que los hermanos de la iglesia de Collado Villalba tienen la iglesia más grande de España, ¿no? 우리 선교사님이 1시간은 구경해야 된다고 그러더라고요. Porque el pastor de Villalba me estaba diciendo que para ver todo tardábamos 1 hora. 그만큼 큰 마음을 가지고 또 복음을 위해서 형제 자매들이 사셨으면 좋겠습니다. Y al igual que esto, pues me gustaría que los hermanos también con un corazón grande también puedan vivir por el Evangelio. 이번에 5번의 말씀이 있는데 오늘하고 갈 때 수요일 날 말씀이 있고 생활 말씀을 3번 이렇게 잡혀 있습니다. Y durante este tiempo que estoy aquí, pues vamos a tener 5 palabras, ¿no? La de hoy, la del miércoles antes de volver a Corea y también tenemos un seminario de vida cristiana que vamos a realizar durante 3 días. 그래서 시작부터 끝까지 같이 우리가 함께 했으면 합니다. Por eso me gustaría que desde el principio hasta el fin podamos estar todos juntos. 잠깐 기도드리겠습니다. Oremos juntos. 우리 영혼을 사랑하시는 우리 아버지 하나님 참으로 감사를 드립니다. Dios Padre que amas nuestras almas, te damos las gracias. 우리를 죄 가운데서 구원해 주시고 천국에 대한 소망 허락해 주신 주님 너무나 감사드립니다. Señor, que nos salvaste del pecado y nos diste la esperanza de poder ir al cielo, te damos las gracias. 이번에 한국 광주 봉선교회 선교팀과 함께 교제할 수 있도록 은혜 베풀어 주심도 너무나 감사를 드립니다. Y gracias por darnos esta oportunidad y por bendecirnos este tiempo para poder tener la comunión juntos con la iglesia de Gwangju Bongseon. 비록 짧은 기간이지만 서로 교제하며 또 사랑을 나누며 협력해서 선을 이루는 그런 기회들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Aunque sea un tiempo corto, ayúdanos para que sea un tiempo y una oportunidad en la que podamos tener la comunión en amor y tener la unión del Espíritu para hacer toda cosa buena. 오늘 이 시간에 주님께서 저희들에게 꼭 필요한 말씀으로 채워주시고 은혜를 함께해 주시옵기를 바랍니다. También te pedimos que hoy en este tiempo llenes con tu palabra de gracia todo este tiempo y nos des toda la gracia. 우리를 사랑하시는 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Hemos orado en el nombre de Jesús, Señor nuestro que nos ha salvado y nos ama. Amén. 먼저 창세기 2장 7절부터 19절까지 같이 한번 읽어보시겠습니다. Primero busquemos en Génesis capítulo 2, desde el versículo 7 hasta el 19. 창세기 2장 7절부터 19절까지입니다. Génesis capítulo 2, desde el versículo 7 hasta el 19. Leamos juntos si lo tienen.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidegel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. 우리가 창세기 2장은 너무나 잘 아시는 말씀입니다. Nosotros conocemos muy bien, ¿no?, esta palabra de Génesis capítulo 2. 오늘 창세기 2장을 중심으로 해서 우리가 신앙생활과 관련해서 교훈을 한번 받아보고자 합니다. Y hoy pues vamos a aprender un poco de enseñanza a partir de este capítulo de Génesis capítulo 2 sobre nuestra vida cristiana. 오늘 읽어드린 7절에 보시면 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라 그랬어요. En el versículo 7 que hemos leído dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 하나님께서 그 아담과 하와를 만드시고 이 안에다가 그 성령을 집어넣으셨습니다. Dios creó a Adán y a Eva y dentro de ellos les sopló la vida, ¿no? 그래서 그 생명을 얻고 나서 하나님께서 어떻게 하셨냐면 이 아담과 하와를 에덴 동산에 두셨다 그랬습니다. Y después de darle el aliento de vida, ¿qué dice que es lo que hizo Dios? Dice que les puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén. 그래서 창세기 2장 8절에 보시면 하나님이 에덴 동산을 창설하시고 그렇게 돼 있잖아요. Por eso si vemos en el versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. 그래서 그 사람이 살기 위해서는 거할 곳이 있어야 돼요. Por eso para que una persona pueda vivir necesita un lugar para vivir, ¿verdad? 그렇듯이 아담과 하와가 살 곳을 그 하나님이 마련하셨는데 그것이 바로 에덴 동산이잖아요. Y al igual que esto, ese lugar para que Adán y Eva puedan vivir, Dios lo preparó, y ese lugar era el huerto de Edén. 자, 우리가 그 거듭났을 때 새 생명을 얻었잖아요. Entonces nosotros cuando nacimos de nuevo, recibimos una vida nueva, ¿verdad? 그래서 거듭난 사람들이 살 집을 마련했는데 그것이 바로 신약 시대로 말하면 교회라는 겁니다. Y por eso dice que preparó un lugar para que habiten las personas renacidas de nuevo, y dice en el Nuevo Testamento que ese lugar es la iglesia. 구약 시대 때는 하나님이 그 백성들과 이스라엘 백성들과 함께 하셨어요. En el Antiguo Testamento, Dios estuvo junto con el pueblo de Israel. 그리고 예수님이 오셨을 때는 예수님이 함께 하셨어요. Y cuando vino Jesús a este mundo, Jesús estuvo con ellos. 그런데 예수님이 죽으시고 부활하시고 오순절날 성령이 강림하시고 나서 우리가 살 집인 교회를 두셨습니다. Pero después de la muerte y la resurrección de Jesús y que en el día de Pentecostés baje el Espíritu Santo, entonces desde ese momento el lugar que nosotros tenemos que habitar es la iglesia. 그래서 그 창세기 2장 8절에 보시면 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시고 그랬어요. Y por eso en el versículo 8 dice, plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre que había formado. 이 성경에서 동산은 교회의 그림자입니다. En la Biblia, cuando pone huerto, es la sombra de la iglesia. 그래서 아가서 4장에도 보시면 술람미 여인을 가리켜서
동산이라고 그랬거든요. Por eso si vemos en Cantares capítulo 4, cuando se refiere a la mujer sulamita, le llama como huerto, ¿no? Jardín. 그래서 에덴 동산은 나중에 생길 교회를 말하는 겁니다. Por eso el huerto de Edén se refiere a la iglesia que se va a formar adelante. 그래서 하나님께서 에덴 동산을 창설하시고 아담과 하와를 이끌어다가 거기다 두신 겁니다. Por eso Dios creó el huerto de Edén y guió a Adán y a Eva a ese lugar. 자, 그러니까 우리가 구원받고 괜히 여기에 있는 게 아니에요. Por eso nosotros no es que estemos en este lugar por nada después de recibir la salvación. 하나님께서 아담과 하와를 에덴 동산에 이끌어 두신 것처럼 우리 구원받은 사람을 이 교회라는 무리 안에 이끌어다 여러분들을 지금 심어 놓은 겁니다. Sino que al igual que Dios guió a Adán y a Eva hacia el huerto del Edén, entonces Dios también nos ha sembrado en este lugar llamado la iglesia. 에덴 동산에는 아담과 하와가 필요한 것들이 다 있었어요. En el huerto de Edén tenían todas las cosas que necesitaban Adán y Eva. 마찬가지로 구원받은 사람은 교회 안에 우리에게 필요한 것들을 다 주셨습니다. Y al igual que esto, para las personas salvas, dentro de la iglesia nos ha dado todo lo que necesitamos. 그래서 에덴 동산에 무엇이 있었는가를 보면은 우리 시대에 교회 안에 무엇을 두셨는가하고 동일하게 연결돼 있습니다. Entonces, si vemos qué cosas les había dejado en el huerto del Edén, podemos compararlo con lo que nos ha dejado en la iglesia y podemos ver que es idéntico. 그래서 오늘 에덴 동산에다가 하나님께서 무엇을 두셨는지 5가지를 좀 살펴보고자 합니다. Por eso hoy vamos a aprender sobre 5 cosas que ha dejado Dios en el huerto del Edén y al igual dentro de la iglesia. 지금도 교회 안에 5가지를 하나님께서 두셨어요. Ahora también Dios ha puesto 5 cosas en la iglesia. 자, 먼저 첫 번째로 하나님께서 에덴 동산에다 뭘 두셨느냐면 온갖 먹을 것을 풍성히 거기다 두셨습니다. Y lo primero que dejó Dios, ¿no? Que dio Dios en el huerto de Edén es abundancia de cosas, de alimentos, abundante. 창세기 2장 9절을 같이 한번 읽어보시겠습니다. Vamos a leer en el capítulo 2, versículo 9 juntos. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 그 에덴 동산은 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하셨기 때문에 거기에는 온갖 과일들이 있었던 거예요. Entonces, como Dios hizo que en el huerto de Edén hubiese árboles deliciosos a la vista y bueno para comer, de todo tipo, entonces significa que había todas las frutas, ¿no? Frutas de todo tipo en el huerto de Edén. 16절도 같이 한번 읽어보시겠습니다. Y también vamos a leer juntos el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 그 에덴 동산은 얼마나 많은 나무들이 있었겠어요. En el huerto de Edén habría muchos árboles, ¿verdad? 그리고 먹을 것이 무진장 많았을 겁니다. Y seguramente que también habría mucho alimento, mucha comida. 그러니까 자기 그 아담과 하와가 먹고 싶은 거 다 먹을 수 있었어요. Por eso Adán y Eva en ese lugar podían comer todo lo que ellos quisieran. 단 선악을 알게 하는 나무를 제외하고는 다 먹으라고 돼 있습니다. Pero le dijo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, solo no comerás este árbol y todo lo demás sí puede comerlo. 이 노아 홍수전에는 과일과 채소가 주식이었잖아요. Porque en la época del diluvio de Noé también la comida, el alimento principal era las verduras y la fruta. 그것처럼 그 교회 안에는 우리가 먹을 것이 풍성하게 있습니다. Y al igual que esto, dentro de la iglesia está abundantemente el alimento que nosotros necesitamos. 에덴 동산에서 아담과 하와가 이 과일도 따먹고 저 과일도 따먹고 다 과일들을 따먹으면서 맛을 느꼈을 거 아닙니까? Entonces en el huerto de Edén, Adán y Eva también habrían comido de este árbol y de este otro y habían probado, ¿no? de todos los árboles que había en el huerto de Edén, ¿verdad? 교회 안에 있으면 이 말씀도 듣고 저 말씀도 듣고 별 말씀을 다 듣잖아요. Y si estamos dentro de la iglesia podemos escuchar esta palabra, también podemos escuchar esta otra palabra, podemos escuchar todo tipo de palabras, ¿verdad? 그래서
그 마태복음 4장 4절 말씀에 보시면 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 그랬습니다. Por eso si vemos en San Mateo capítulo 4, versículo 4, está diciendo, y no, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá. 그러니까 아담과 하와가 그 과일들을 먹었는데 거기에는 그 사람에게 필요한 영양소가 다 들어 있었을 겁니다. Y por eso Adán y Eva comieron de todas esas frutas y dentro de esas frutas seguramente que estaban todos los nutrientes necesarios que necesitaban Adán y Eva, ¿verdad? 그러니까 그 과일들 먹으면 힘이 나고 활기차게 살았을 거예요. Entonces, después de comer de estas frutas, seguramente que podrían vivir con fuerza, ¿no? Y podrían tener mucha energía. 그것처럼 우리도 말씀을 들으면 별 말씀을 다 듣지 않습니까? Y al igual que esto, nosotros también cuando escuchamos la palabra, escuchamos todas las palabras, ¿verdad? 성경 66권 있는데 그 맛이 다 다릅니다. Y en la Biblia hay 66 libros y cada libro sabe de forma diferente. 그 성경을 보면 각 장마다 각 절마다 맛이 다 달라요. Y si vemos en la Biblia también dice que cada capítulo, cada versículo de la Biblia, el sabor es diferente. 여러분들 과일을 먹으면 과일 맛마다 다 맛이 다 다르죠. Ustedes cuando comen las frutas, cada fruta tiene un sabor diferente, ¿verdad? 성경도 각 권마다 맛이 다 다르더라고요. Y la Biblia también, cada libro de la Biblia tiene un sabor diferente. 창세기 맛 다르고 출애굽기 맛 다르고 레위기 맛 다르고 뭐 욥기 맛 다르고 시편 맛이 다 달라요. El sabor de Génesis, el sabor de Éxodo, el sabor de Levíticos, el sabor de Job, el sabor de Salmos, todo tiene un sabor diferente. 가끔 과일들을 먹으면 단맛도 있지만 씁쓸한 맛이 있는데 그것도 또 맛이 있잖아요. Porque hay veces que cuando comemos una fruta, también hay frutas que tienen un sabor dulce, pero también hay frutas que tienen un sabor un poco amargo, pero eso también está bueno, ¿verdad? 이 창세기를 읽으면 달고 맛있잖아요. Y cuando nosotros leemos Génesis es muy dulce y está muy bueno, ¿verdad? 출애굽기도 맛있습니다. Y Éxodo también está muy bueno. 근데 레위기가 하면 좀 씁쓸한 맛이 있죠. Pero ya cuando empezamos a leer Levíticos empieza a ser un poco amargo, ¿verdad? 거기 레위기 보니까 피 맛이 많이 나오더라. 피가 많이 나와요. Y cuando vemos en Levíticos yo creo que sabe mucho a sangre, ¿no? Porque en Levíticos se menciona mucho la sangre. 그래서 특별하게 맛있는 것이 있고 또 신맛도 있고 단맛도 있고 여러 맛이 있듯이 성경도 여러 가지 맛이 있습니다. Por eso, pues hay algunos que tienen un sabor más dulce, ¿no? Hay otros que tienen sabor más ácido, más amargo. Al igual que esto, la Biblia también, todas las palabras de la Biblia tienen un sabor diferente. 내 영혼을 위로해 주는 그런 맛도 있고 또 감미로운 맛도 있고 여러 가지 맛들이 있어요. Hay sabores que consuelan mi alma, también hay sabores que son muy deliciosos y muy hermosos y hay todo tipo de sabores. 그런데 아담과 하와가 처음부터 선악과를 먹지 않았을 겁니다. Pero Adán y Eva desde el principio seguramente que no habrán comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? 이 맛도 보고 저 맛도 보다가 하나님이 먹지 말라는 것은 아담이 건들지를 않았잖아요. Entonces probaban de esta fruta y probaban de esta otra, pero Adán no tocaba ese árbol que dijo Dios que no comiesen. 그런데 하와가 마귀의 유혹을 받아서 그 선악과를 먹고 인류가 문제가 된 겁니다. Pero Eva fue tentada por el diablo y comió de ese fruto, entonces se cayó, ¿no? Se destruyó toda la humanidad. 우리가 구원받고 나서 처음에 하나님의 말씀을 들을 때 그 말씀의 맛이 얼마나 달았는지 몰라요. Nosotros cuando escuchamos la palabra y recién recibimos la salvación, al principio el sabor de esa palabra es muy dulce y muy bueno, ¿verdad? 그런데 어느 날 마귀가 나한테 찾아와서 이단의 교리들을 심어가지고 그 맛을 먹다가 넘어진 사람들도 간혹 있습니다. Pero también hay algunas personas que de repente un día el diablo le tienta y le empieza a suministrar palabras de otras sectas, ¿no? Y otras herejías. Entonces, comiendo de esa palabra, pues hay gente que también cae.
그래서 잠언 9장 17절 한번 찾아보시겠습니다. Por eso vamos a buscar en Proverbios capítulo 9, versículo 17. 창세기 2장은 표시해 놓으시고요. Marquemos Génesis capítulo 2, ¿vale? Marquemos Génesis capítulo 2. 잠언 9장 17절입니다. Proverbios capítulo 9, versículo 17. 여기 보시면 도적질한 물이 달고 몰래 먹는 떡이 맛이 있다 하는도다. Aquí dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. 이 도적질은 물이 맛있다고 했고 달다고 했고 몰래 먹는 떡이 맛이 있다는 것은 이건 잘못된 거죠. Aquí está diciendo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Esto significa que esto está haciendo algo mal, ¿verdad? 그러니까 이런 맛을 보면 안 되는 겁니다. Por eso significa que no tenemos que probar estos sabores. 그래서 고린도전서 4장 6절에 보시면 기록된 말씀 밖에 넘어가지 말라고 분명히 교회에다가 명령을 하는 거예요. Por eso, si vemos en 1 de Corintios capítulo 4 versículo 6, está ordenando a la iglesia diciendo, no pensarás más de lo escrito. 아담과 하와에게 선악과를 먹지 말라고 명령한 말씀을 교회에다가 이 기록된 말씀밖에 넘어가지 말라고 분명히 얘기했습니다. Aquel mandamiento, aquella orden que dio Dios a Adán y Eva diciendo que no tomarán del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo está dando ese mandamiento mismo, lo está dando a la iglesia diciendo que no pensarás más de lo que está escrito en la Biblia. 그래서 여러분들이 구원받고 누가 어떤 말을 하더라도 이 성경에 기록된 말씀 이외에 넘어가면 아담과 하와 꼴이 나는 겁니다. Por eso, si ustedes después de recibir la salvación escuchan otras palabras que no están escritas aquí en la Biblia, entonces se caerán, ¿no? Igual que Adán y Eva. 저도 구원받기 전에 책을 좋아해서 이 책, 저 책, 많은 책들을 봤어요. Yo también antes de recibir la salvación me gustaba mucho leer libros, entonces leía este libro y este otro y muchos libros había leído yo. 그런데 구원받고 나니까 이 책 한 권 속에 다 들어 있어요. Pero después de recibir la salvación me di cuenta que dentro de un libro, de este libro, está todo. 여러분들이 신앙생활을 잘하려면 성경을 봐야 되는 겁니다. Para que ustedes puedan vivir bien la vida cristiana, tienen que ver la Biblia. 성경을 보지 아니하면 하나님이 역사하지 않으셔요. Porque si no leen la Biblia, no ven la Biblia, Dios no obra. 제가 이 해외 선교를 여러 군데 다녔는데 특별히 중국에 선교를 할 때 초창기 때 많은 사람들이 구원받고 성경을 정말 열심히 보더라고요. Yo he ido a muchos viajes de misión por muchos lugares del mundo, pero en especial cuando fui al viaje de misión de China, al principio, ¿no? Cuando empezó la misión en China, mucha gente recibió la salvación y mucha gente leía mucho, ¿no? y estudiaba mucho la Biblia. 그래서 처음 시작할 때 60명 했던 그 교회가 한 4, 5년 지났는데 600명이 됐어요. Por eso esa iglesia que cuando al principio empezamos eran 60 personas, después de 4 o 5 años aumentaron a 600 miembros. 얼마나 성경을 많이 보는지 모릅니다. Porque no sabemos cuánto ellos leen la Biblia, ¿no? Ellos estudian mucho la Biblia. 근데 그 당시에 한국에 있는 형제자매들보다 중국에 있는 형제자매들이 훨씬 많이 보더라고요. Y yo me di cuenta que los hermanos que estaban en China leían mucho más la Biblia que los hermanos que estaban en aquel tiempo en Corea. 그러니까 많은 사람들이 구원받기 시작한 거예요. Y por eso empezó a recibir la salvación mucha gente. 그런데 이제 제가 교회를 옮기고 나서 몇 년 후에 중국을 갔는데 중국 상황이 완전히 변해버렸어요. Pero yo ya después de pasar unos años volví otra vez a la misión de China, pero aquellas personas de China habían cambiado totalmente. 신방을 갔는데 원래 우리가 신방 가면 보던 TV도 끄잖아요. Y fuimos de visita, ¿no? A la casa de los hermanos y normalmente cuando nosotros vamos de visita, pues aunque estuviesen viendo la tele, cuando vienen los hermanos, pues la apagan, ¿verdad? 근데 이제 구원받은 지 얼마 안 됐는가 봐요. 그 귀한 손님이 왔다고 TV를 켜주더라니까요, 보라고. Pero parece que esta persona hacía poco que recibía la salvación, ¿no? Y decía que había un invitado muy valioso, entonces nos encendió la tele.
어떤 TV를 보니 한국 드라마를 틀어주더라고요. ¿Y qué nos había puesto? Nos había puesto los dramas coreanos, las series coreanas. 우리는 한국 살지만 한국 드라마를 모르고 삽니다. Porque nosotros, aunque vivimos en Corea, vivimos sin conocer esas series coreanas. 이 K-팝이 그 한국에서 그 세계로 수출돼서 유명하잖아요. Y también el K-pop, ¿no? La música coreana se ha esparcido, ¿no? por todo el mundo y es muy famoso. 저는 한국에 있는 K-팝 가수들을 아는 사람이 거의 없어요. Pero yo no conozco a ningún cantante de K-pop coreano en Corea. 한국에서 만나도 그게 가수인지 모를 겁니다, 아마. Y aunque me lo encuentre en Corea, seguramente que no sabré ni que es un cantante. 근데 많은 사람들이 그런 걸 보다 보니까 성경을 안 보기 시작한 거예요. Pero ya mucha gente empezaba a ver estas cosas, entonces empezaron a no ver la Biblia. 그들의 교회가 어떻게 된 줄 아십니까? Y después de eso, ¿saben qué ocurrió? ¿Cómo cambió la iglesia? 교회들이 다 폐쇄돼 버렸어요. Todas las iglesias cerraron, 그래서 desaparecieron. 교회당에서 이제 600명씩 모이던 교회가 못 모이고 가정에서 몰래 모입니다. 지금도요. Y por eso esa iglesia tan grande en la que se reunían 600 miembros ya se cerró y hasta hoy en día se están reuniendo en casas, ¿no? En las casas de los hermanos a escondidas. 그래서 교회 안에 풍성한 것이 다 있으니까 다른 데 눈 돌리지 말고 여러분들한테 꼭 부탁하고 싶은 것이 성경을 보십시오. Por eso yo les quiero decir que dentro de la iglesia está abundantemente todo lo que necesitamos. Entonces no tenemos que mirar hacia otro lado y les quiero pedir de todo corazón que a los hermanos que lean la Biblia. 그리고 에덴 동산에는 뭐가 많았냐면 물이 많았어요. Y segundo, en el huerto de Edén, ¿qué es lo que había en abundancia? Había mucha agua. 그 강이 에덴에서 발원하여서 그 동산을 적셨다고 돼 있죠. Está diciendo que un río se dividía en 4 brazos y regaba, ¿no? todo el huerto. 여러분들이 전도 집회 때 그 에덴 동산에 네 강이 흘렀다는 것을 다 배워서 아실 겁니다. Seguramente que ustedes lo conocen bien porque en el seminario bíblico estudiamos, ¿no? que fluían 4 ríos en el huerto de Edén. 우리가 네 방향이라고 하면 동서남북을 가리키잖아요. Nosotros cuando nos referimos a 4 sentidos, nos referimos a norte, sur, este y oeste, ¿verdad? 그러니까 에덴 동산에 어디 가도 물을 먹을 수 있었다는 겁니다. Entonces esto significa que allá donde vayas dentro del huerto de Edén podías beber agua. 자, 이스라엘 백성들이 광야 40년을 지내면서 거기에도 물이 있었죠. Y cuando el pueblo de Israel estuvo 40 años vagando, ¿no? en el desierto, en ese lugar también había agua. 그러니까 반석을 치니까 물이 강물처럼 흘렀다고 돼 있어요. Y en la Biblia está diciendo que golpeó la roca y el agua salía como un río, como el agua de un río. 교회 안에도 항상 말씀의 물이 흐르고 있습니까? 안 흐르고 있습니까? Entonces, dentro de la iglesia, en todo momento está fluyendo el agua de la palabra, ¿sí o no? 그래서 그 예수님께서 이 땅에 오셔서 요한복음 4장 13절 14절에 그런 말씀을 하셨습니다. 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 그랬습니다. Y Jesús cuando vino a este mundo también en San Juan capítulo 4 versículos 13 y 14 dijo de esta manera: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 예수님이 입만 열으시면 영생의 말씀 또 샘물이 계속 흘렀던 겁니다. Eso significa que cada vez que Jesús abría su boca, fluía las palabras de vida a través de su boca. 세상에 주는 물은 먹어도 목마른데 내가 주는 물은 다시는 목마르지 않는 물이라고 얘기하셨잖아요. Y también dijo que aunque bebamos todo el rato el agua de este mundo, o sea, vamos a seguir teniendo sed, pero el que bebe del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. 여러분들 예수님이 주시는 물이 어떤 물인 줄 아십니까? Hermanos, ¿saben cuál es ese agua que Jesús nos da? 그것은 성령이라고 돼 있어요. En la Biblia pone que es la vida. 하나님이 함께 하시는 거라는 겁니다. Es el Espíritu Santo.
하나님이 Y 주시는 물이라는 거예요. esto significa que Dios siempre está con nosotros y que Dios nos está acompañando en todo momento. 요한복음 7장 37절 한번 보시겠습니다. Vamos a ver en San Juan capítulo 7, versículo 37. 37절부터 39절까지 읽어드리겠습니다. San Juan capítulo 7, desde el versículo 37 hasta el versículo 39. Les leo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. 여기 보시면 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라 하시니 이는 그를 믿는 자의 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 그렇게 돼 있습니다. Aquí está diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. 이 물이 그냥 물이 아니고 성령이라고 분명히 돼 있어요. Y está diciendo que este agua no es cualquier agua, sino que es el Espíritu Santo. 그래서 사람의 그 영혼이 언제 해갈되느냐 하면 성령이 들어오실 때 영혼이 해갈되잖아요. Entonces, cuando se sacia el espíritu, ¿no? El alma de una persona, cuando entra, ¿no? Cuando recibe el Espíritu Santo. 그리고 구원받은 이후에도 계속해서 성령 공급을 받을 때 영혼 문제가 해결되잖아요. Y incluso después de recibir la salvación, si continuamente recibimos el suministro del Espíritu Santo, los problemas espirituales se resuelven. 자, 그래서 고린도전서 12장도 한번 찾아보시겠습니다. Por eso vamos a buscar también en 1 de Corintios capítulo 12. 고린도전서 12장 12절 13절을 같이 한번 읽어보시겠습니다. 1 de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Vamos a leer juntos. 1 de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Leamos juntos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 그러니까 물을 마시되 한 물을 마셔야 되고 성령의 물을 마시는 겁니다. Por eso, si bebemos agua, debemos de beber de una misma agua y tenemos que beber, ¿no? Del Espíritu Santo, tenemos que recibir el Espíritu Santo. 이 그 성령이 하나님의 영이잖아요. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, ¿verdad? 그래서 고린도후서 3장 17절 보시면 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있느니라 그랬어요. Por eso si vemos en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, dice: porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 그러니까 주의 영은 구원받은 사람 속에 있는 겁니다. Por eso el Espíritu de Dios está dentro de los salvos, de las personas que han recibido la salvación. 그래서 구원받은 사람이 말씀을 듣고 교제하면요, 자기도 모르게 성령이 충만되게 돼 있어요. Por eso las personas que han recibido la salvación, si están escuchando y leyendo la palabra y están dentro de la comunión, sin él darse cuenta, va a ser abundante del Espíritu Santo. 그래서 요한복음 6장 63절 말씀해 보시면 내가 너에게 이른 말이 영이요 생명이라 그랬습니다. Por eso en San Juan capítulo 6 versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 그래서 여러분들이 간절한 마음으로 이 말씀을 충분히 듣지 않습니까? 그러면 내 영혼 문제가 다 해결되게 돼 있는 겁니다. Por eso, si ustedes escuchan esta palabra con un corazón de anhelo, entonces todos sus problemas espirituales se van a solucionar. 그래서 그 성경을 배우고 또 교제를 하면은 말씀을 통해서 성령이 실제로 내 속에 역사하십니다. Por eso, si aprendemos la palabra y escuchamos la palabra dentro de la comunión, entonces esta palabra va a obrar a través del Espíritu Santo dentro de nosotros. 그래서 하나님은 자기가 갈망하는 사람들, 하나님께 갈망하는 사람들의 영혼을 반드시 채워주게 돼 있어요. Por eso Dios
siempre va a llenar, ¿no?, en abundancia el espíritu de aquellas personas que anhelan la palabra de Dios y que anhelan a Dios. 자, 시편 42편 찾아보시겠습니다. Vamos a buscar en Salmos capítulo 42. 시편 42편 1절을 같이 한번 읽어보시죠. Salmos capítulo 42, versículo 1. Vamos a leer juntos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. 자, 사슴은 물이 없으면 가장 빨리 죽는 대표적인 짐승입니다. El ciervo es un animal representante de aquellos animales que mueren rápido si no tienen agua. 그러니까 사슴하고 물과는 이 생존에 직결되어 있는 거예요. Entonces, el ciervo y el agua están relacionados directamente en un problema de vida o muerte. 에덴 동산에서 물이 계속 흘러나왔잖아요. Y desde el huerto de Edén continuamente fluía el agua, ¿verdad? 근데 안 먹으면 죽는 겁니다. Pero si no bebes, morirás. 우리가 물을 안 먹으면 죽어요. Si nosotros no bebemos agua, vamos a morir. 계속 지금도 물이 흘러나오고 있습니다. Y ahora, en este momento también, continuamente sigue fluyendo este agua. 자, 여러분들이 구원받고 교회 안에 오면은 주일날 물이 1시간 반 동안 흘러나와요. Y ustedes, después de recibir la salvación y el domingo vienen a la iglesia, durante 1 hora y media continuamente está fluyendo este agua, ¿verdad? 또 수요일도 오면은 1시간 반 동안 물 먹을 수 있어요. Y si vienen los miércoles también, durante 1 hora y media pueden beber el agua continuamente. 구역 모임과도 물이 나옵니다. Y cuando participan en las reuniones de distrito también sale agua. 그러니까 주일 말씀은 제일 큰 강물에서 나오는 물이에요. Por eso podemos decir que la palabra del domingo es el agua que sale del río más grande. 그리고 구역 모임은 조그만 강에서 나오는 물이고. Y las reuniones de distrito es agua que sale de un río un poco más pequeño. 아무튼 물 먹으면 해갈되잖아요. Pero no importa el tamaño, que si bebemos agua, pues vamos a saciarnos, ¿verdad? 그러니까 모일 때마다 그 말씀의 물을 먹어야 이게 행복한 겁니다. Por eso cada vez que nos reunamos, si bebemos de este agua de la palabra, entonces vamos a estar felices. 여러분들 그 빵만 주고 물을 안 준다면 어떨까요? Imagínense que a ustedes les dan solamente un cacho de pan, un trozo de pan y no les dan agua. ¿Cómo se sentirán? 우리가 수시로 지금도 물을 먹고 있잖아요. Nosotros también, en todo momento, ahora mismo también estamos bebiendo agua, ¿verdad? 그래서 이 물을 먹으면 은혜가 넘치게 돼 있습니다. Por eso si bebemos de esta agua, va a abundar la gracia. 에덴 동산에 물이 흘렀듯이 교회에 뭐가 있냐면 지금도 물이 흐르고 있어요. Al igual que en el huerto de Edén fluía el agua, ahora mismo en la iglesia, ¿qué es lo que hay de la misma manera? Ahora mismo en la iglesia también está fluyendo este agua. 그리고 에덴 동산에는 각종 보화가 풍성하게 있었습니다. Y también en el huerto de Edén había varios tipos de piedras preciosas. 자, 창세기 2장 12절 한번 찾아보시겠습니다. Vamos a buscar en Génesis capítulo 2, versículo 12. 창세기 12장에 보면 그 땅의 금은 정금이요 그곳에는 베들리엄과 호마노도 있으며 그랬습니다. En el versículo 12 dice, y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y ónice. 에덴 동산에 보석들이 많았죠. En el huerto de Edén había muchas piedras preciosas, ¿verdad? 그러니까 교회 안에도 보석들이 다 감춰져 있는 겁니다. Por eso, dentro de la iglesia están escondidos estas piedras preciosas. 교회 안에요 진짜 보석이 많아요. Dentro de la iglesia hay muchas joyas, 근데 그게 감춰져 있습니다. pero están escondidas. 여러분들 금이 굴러다닙니까? 감춰 있습니까? Ustedes, ¿el oro está rodando por ahí o está ahí escondido? 다이아몬드도 그냥 있는 게 아니라 감춰져 있어요. Y el diamante también no está por ahí esparcido, sino que está escondido. 자, 골로새서 2장 3절 한번 찾아보시겠습니다. Vamos a buscar en Colosenses capítulo 2, versículo 3. 2장 3절에 보시면 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어 있느니라 그랬습니다. En este versículo dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 그리스도 안에 교회 안에 뭐가 감춰 있냐면
지혜와 지식의 모든 보화가 감추어 있느니라 그랬습니다. ¿Qué está escondido dentro de Cristo, dentro de la iglesia? Aquí dice, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 감춰 있으면 어떻게 해야 돼요? 찾아야 되잖아요. Si están escondidos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscarlos. 그러니까 그 안에 있는 비밀이 뭔지를 우리가 알아야 되지 않습니까? Por eso nosotros tenemos que averiguar y saber cuál es el misterio que hay en ellos, ¿verdad? 비밀이 그 2절에 답이 나와 있어요. Y ese misterio, la respuesta a ese misterio está escrita en el versículo 2. 2절 한번 같이 한번 읽어보시겠습니다. Vamos a leer juntos el versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. 자, 하나님의 비밀, 성경의 비밀이 뭐냐면 그리스도입니다. ¿Cuál es el misterio de Dios? ¿Cuál es el misterio de la Biblia? Es Cristo. 그러니까 성경 각 권에는 그리스도가 다 들어 있어요. Por eso, en todos los libros de la Biblia está dentro Cristo. 그러니까 그리스도가 빠진 설교는 엉터리입니다. Por eso, todo aquel sermón en el que falte Cristo es un sermón inútil. 성경 각 권에는 그리스도라는 비밀이 다 감춰져 있어요. Porque en cada uno y todos los libros de la Biblia está escondido el misterio que es Cristo. 그 속에 지혜와 지식의 모든 보화가 감춰 있다고 되어 있습니다. Y está diciendo que dentro de ellos están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 감춰 있으니까 노력을 해서 찾아야 되는 겁니다. Entonces, como está escondido, tenemos que esforzarnos para buscarlo. 그래서 다른 책에서 찾으면 안 되고 이 성경책에서 찾아야 되는 거예요. Por eso no debemos de buscarlo en otros libros, sino que tenemos que buscarlo en esta Biblia, en la Biblia. 세상에서 뭘 얻으려면 노력을 해야 되잖아요. Nosotros en el mundo también para conseguir alguna cosa tenemos que esforzarnos, ¿verdad? 근데 구원받은 사람이 경건하게 살려면은 그것도 노력을 해야 얻을 수 있는 겁니다. Pero para que una persona salva pueda vivir una vida piadosa, también se tiene que esforzar. 경건에 이르기를 연습하라 그런 것은 연습하려면 노력을 해야 되잖아요. Porque en la Biblia también nos está diciendo, esforzaos en la piedad. Entonces, para ser piadosos, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos. 그러니까 이게 구원만 공짜지 그 다음에는 또 우리가 노력해서 그리스도를 발견해야 돼야 되는 겁니다. Por eso, solamente la salvación es gratis. A partir de eso, nosotros para poder encontrar y buscar a Cristo, tenemos que esforzarnos. 그래서 여러분들이 창세기를 읽을 때, 레위기를 읽을 때, 민수기나 시편, 잠언 모든 성경 속에서 읽으면서 그리스도를 발견해야 되는 겁니다. Por eso, cuando ustedes lean la Biblia en Génesis, Éxodos, Levíticos, en Salmos, en Proverbios, cuando lean en todos los libros de la Biblia, tienen que intentar buscar a Cristo. 그것을 어떻게 발견하는지 발견하는 방법을 성경에다 기록해 놨습니다. ¿Y cómo podemos encontrar a Cristo de esta manera? Esa manera también está escrita en la Biblia. 욥기 28장에 발견하는 비밀이 나와 있어요. En Job capítulo 28 está escrito el secreto de cómo encontrar este misterio. 그 욥기 28장에 보면 은은 나는 광이 있고 연단하는 금도 나는 곳이 있다 그렇게 돼 있습니다. Porque en Job capítulo 28 está diciendo, ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. 그리고 철은 흙에서 취하고 동은 돌에서 녹여 얻느니라 그랬어요. Y el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. 자, 그래서 그것을 얻는데 얼마나 노력해야 될지 쭉 기록되어 있습니다. 욥기 28장을 여러분들 잘 연구해 보세요. Entonces, está en este capítulo 28 de Job, está escribiendo cuánto nos tenemos que esforzar y qué tenemos que hacer para poder obtener estas cosas. Entonces, me gustaría que investigasen bien y estudiasen bien, ¿no?, este capítulo 28 de Job. 그러면서 12절에 보시면 그러나 지혜는 어디서 얻으며 명철의 곳은 어디인고 그 값을 사람이 알지 못하나니 사람 사는 땅에서 찾을 수 없구나 그랬습니다. Y si vemos en el versículo 12 también dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. 이 지구상에 하나님께서 우리 인간에게 필요한 것 다 집어넣어놨어요.
Dentro de esta tierra, Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos los humanos, los hombres. 땅을 파면 별거 것이 다 들어 있습니다. Porque si nosotros cavamos en la tierra, está lleno de varias cosas, ¿verdad? Debajo de la tierra. 그런데 지혜는 어디서 얻을고 명철은 어디서 얻을고 그랬거든요. Pero está diciendo, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? 그 지혜와 명철은 그리스도 안에 성경 안에서만 얻을 수 있는 겁니다. Y esa sabiduría e inteligencia está solamente dentro de Cristo, dentro de la Biblia podemos encontrarlo. 그래서 금을 캐는 사람들은 땅을 파잖아요. Por eso, 깊이 파잖아요. aquellas personas que buscan oro, cavan la tierra muy profundamente, ¿verdad? 그래서 여러분들이 성경을요 계속 보면 창세기 2장 오늘 그 본문 봤지 않습니까? 계속 보는 거예요. 내가 성경을 어떤 부분이 있으면 여러 번 보면 그게 이제 보이기 시작합니다. Por eso nosotros cuando leemos la Biblia también tenemos que leerlo continuamente y verlo y estudiarlo continuamente todo el rato. Por eso hoy hemos aprendido Génesis capítulo 2, ¿no? Entonces continuamente también lo volvemos a ver una y otra vez y cualquier pasaje, ¿no? de la Biblia, si nosotros lo vemos continuamente, entonces podemos encontrarlo. 특별히 여러분들이 그 로마서부터 유다서까지를 여러 번 보셔야 돼요. Por eso, en especial, ustedes tienen que mirar desde el libro de Romanos hasta el libro de San Judas. Todos estos libros tienen que leerlos muchas veces y tienen que verlos continuamente. 거기에 보아들이 엄청나게 숨겨져 있습니다. Porque dentro de esos libros están escondidos un montón de tesoros. 그리고 나서 그 복음서, 사복음서를 여러 번 또 보십시오. Y después también tienen que mirar varias veces los 4 evangelios. 그러니까 이 신령한 것을 얻으려면 노력하지 않으면 안 돼요. Entonces, para recibir estas cosas santas y gloriosas, nosotros tenemos que esforzarnos. 여러분들이 그 신앙생활하면서 내가 교제를 진짜 잘해보고 싶다. 그런 마음이 있으면 이 빌립보서를 10번, 20번, 30번, 100번 한번 읽어보세요. Entonces, si ustedes tienen el corazón diciendo, me gustaría vivir muy bien la vida cristiana en comunión, entonces lean el libro de Filipenses 10, 20, hasta 100 veces, leanlo. 그러니까 그 빌립보서 4장밖에 안 되니까 하루에 한 번씩 읽을 수 있잖아요. Y como el libro de Filipenses solamente tiene 4 capítulos, ¿no? Entonces pueden leerlo una vez al día. 저 1년 동안이면 몇 번 읽습니까? Entonces, si lo leemos durante todo el año, ¿cuántas veces lo leemos? 365번 읽어요. Lo leemos 365 veces, ¿verdad? 그럼 나중에 빌립보서 박사 될 겁니다. Entonces se convertirán en doctores del libro de Filipenses. 그러면 교제를 어떻게 해줄지 교제에 대해서는 아주 잘 해줄 수 있습니다. Entonces, después podrán hacer comunión con los hermanos para poder ayudarles y apoyarles, ¿no? Para que puedan aprender también cómo se tiene la buena comunión, la comunión correcta, ¿no? 그 사람은 사람을 잘 세울 수가 있어요. Entonces esa persona puede levantar más personas dentro de la iglesia. 물론 그 성경만 읽으라는 게 아닙니다. Obviamente no les estoy diciendo que solamente lean ese libro. 여러분들이 성경을 골고루 읽어봐야 되지만 내가 특별히 알고 싶은 성경은 1년 내내 읽는 게 좋아요. Entonces ustedes tienen que leer toda la Biblia, ¿no? En general, toda la Biblia, pero si en especial tienen algún punto de la vida cristiana en la que quieren aprender y quieren centrarse un poco más, pues leyendo la Biblia entera, pues también pueden escoger un libro así especial para poder aprender más sobre 우리 eso. 교회 그 복음을 전해 주셨던 K클라스 길기수 선교사라고 하는데 그분은 요한계시록을 하루에 한 번씩 읽었대요. Y el misionero, el primer misionero que evangelizó a nuestra iglesia, dice que él leyó el libro de San Juan, el libro de Apocalipsis, una vez al día, todos los días. 그러니까 이 요한계시록을 읽으면 정신이 빠딱 듭니다. Entonces, cada vez que lee el libro de Apocalipsis, se levanta rápido y se vuelve otra vez atento, ¿no? Así. 그러니까 이 요한계시록을 매일 읽으면 깨어서 살 수 있고 주님을 맞이해야 되니까 그냥
그 대충 살지 않고 정말 열심히 살 수 있어요. Entonces, como cuando lee el libro de Apocalipsis, puede vivir despierto, ¿no? Y velando, esperando la venida del Señor. Entonces, no vive de cualquier manera, sino que todos los días vive esforzándose al máximo por el Señor. 그래서 여러분들이 신앙생활을 잘하기를 원하시면 시간을 투자하셔야 됩니다. Por eso, si ustedes quieren vivir bien la vida cristiana, tienen que invertir este tiempo. 근데 사람들이 시간을 너무 적게 투자를 해요. Pero las personas invierten muy poco tiempo en esto. 그러니까 주일날이나 수요일날 왔다 갔다 하는 걸로 신앙생활을 잘할 거라고 생각하는데 절대 그렇지 않습니다. Por eso solamente se piensan que podrán vivir bien la vida cristiana si solamente vengo los domingos y los miércoles. Pero eso no es así, ¿eh? 신앙생활은 액세서리가 아닙니다. Porque la vida cristiana no es un accesorio, 우리의 전부예요. sino que es nuestro todo. 우리의 모든 것이 걸려 있기 때문에 전 존재를 걸지 아니하면 신앙생활은 절대 잘할 수가 없어요. Porque todo de lo nuestro depende de eso. Entonces, si nosotros no invertimos y no sacrificamos todo lo nuestro en la vida cristiana, entonces nunca podremos hacer bien la vida cristiana bien. 여러분들이 주일날 말씀을 듣고 수요일날 말씀을 왔다 갔다 들으면 신앙생활 잘한다고 생각하는데 착각입니다. Por eso ustedes pueden que piensen que si solamente vengo los domingos a escuchar la palabra y vengo los miércoles a escuchar la palabra, podré vivir bien la vida cristiana. Es un gran error, eso no es así. 이것은 세상 종교인들이 하는 거고 우리는 여기다 운명을 거는 것이 신앙이거든요. Esto es lo que hacen los religiosos de este mundo, pero nosotros estamos, nuestra esperanza y nuestra vida depende de esto. 주님이 분명히 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 몸을 다하고 다 하고 돼 있어요. Por eso el Señor en la Biblia nos está diciendo específicamente que tenemos que hacerlo de todo corazón, de toda mente, ¿no? Todo corazón y todo cuerpo. 그러니까 내 전 존재를 드리고 시간을 드리고 물질을 드리고 모든 것을 투자하는 것이 신앙이거든요. Por eso la vida cristiana es que tengo que dar todo lo mío y tengo que sacrificar todo lo mío y tengo que invertir todo mi tiempo y todas las cosas que yo tengo. Eso es la vida cristiana. 그렇지 않으면 절대 제대로 못 배웁니다. Si no es así, nunca podremos aprender correctamente. 예수님의 제자들은 생을 다 걸어버렸잖아요. Los discípulos de Jesús dieron toda su vida. 사도 바울도 구원받고 자기 생을 다 걸었잖아요. Y el apóstol Pablo, después de recibir la salvación, también dio toda su vida. 브리스길라와 아굴라 부부는 바울의 복음을 위해서 목을 내놓고 전 존재를 다 걸었잖아요. Y el matrimonio de Priscila y Aquila también, para ayudar al evangelio a Pablo, dieron hasta su cuello, ¿no? Hasta sus cabezas dieron por el evangelio. 구원받은 사람들이 공짜 좋아해서 그 신앙생활도 공짜라고 생각하는데 공짜 없습니다. Las personas que reciben la salvación les gustan las cosas gratis y por eso se piensan que la vida cristiana también es gratis, pero no hay nada gratis, ¿eh? 여러분들이 그 배운 것을 찾아서 읽고 또 확인해보고 내가 실행해야 되는 거예요. Lo que ustedes han aprendido, tienen que buscarlo, tienen que leerlo, tienen que asegurarlo y tienen que ponerlo en obras, en acción. 저는 구원받고 처음에 어떻게 해서 시작을 했냐면 말씀을 하면 말씀 구절들을 다 몇 장 몇 절을 받아 썼어요. Yo, después de recibir la salvación, ¿cómo empecé mi vida cristiana? ¿No? Yo empecé apuntando todos los capítulos y versículos de la Biblia. 그래서 욥기 28장 1절부터 12절까지 하면 욥기 28장을 다 읽었어요, 항상. Por eso, si escribía Job capítulo 28, versículo del 12 hasta pues otro, ¿no? versículo, pues siempre lo leía todo entero otra vez. 근데 1시간 반 설교를 하면 보통 목사님들이 그 당시에 성경 구절을 39절에서 59절을 찾아줬어요. Entonces, por ejemplo, en ese tiempo, si era un sermón de 1 hora y media, los pastores de ese momento siempre buscaban entre 30 y 50 versículos de la Biblia. 그러니까 일주일 동안 최소한 성경 30장에서 50장을 본 거예요. Por eso,
yo a la semana leía entre 30 y 50 capítulos en toda la semana. 그러다 보니까 하나님께서 신령한 것을 하나씩 하나씩 깨닫게 해주시더라고요. Y por eso, como yo hacía de esa manera, Dios poco a poco me empezaba a enseñar estas cosas santas de Dios. 내가 간절한 마음이 없으면 절대 성경이 마음 깊숙이 새겨지지 않습니다. Porque si yo no tengo este corazón de anhelo, de celo, la palabra de la Biblia nunca se va a grabar profundamente en mi corazón. 자기가 투자하지 않고 신령한 것은 절대 얻을 수 없는 겁니다. Porque nosotros no vamos a poder conseguir nunca nada que no hayamos invertido y dado nuestras cosas para conseguirlo. 잠언 4장 7절을 한번 보시겠습니다. Vamos a buscar en Proverbios capítulo 4, versículo 7. 4장 7절 지혜가 제일이니 지혜를 얻으라 무릇 너의 얻은 것을 가져 명철을 얻을지니라 그랬습니다. Capítulo 4, versículo 7 dice: Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Dice así. 여기 보면 지혜가 두 번째가 아닙니다. 제일입니다. Aquí la sabiduría no está en segundo lugar, sino que es lo primero. 내가 소유한 것을 내가 얻은 것을 가지고 투자해서 명철을 얻을지니라 그랬습니다. Dice que sobre todas tus posesiones, sobre todo lo que yo tengo, invirtiendo esto, tengo que adquirir inteligencia. 그래서 신령한 것을 얻으려면 제발 시간 투자를 해야 돼요. Entonces, para poder recibir estas cosas santas, por favor, tienen que invertir el tiempo. 그래서 여러분들이 지금 젊잖아요. 잠을 조금 자더라도 성경을 계속 투자하면 하나님께서 나에게 신령한 걸 주어서 축복을 받게 돼 있습니다. Por eso ustedes ahora son jóvenes, ¿no? Entonces, aunque duerman un poco menos, inviertan más en la Biblia, en la palabra, entonces Dios les llenará de estas cosas santas. 그래서 그 말씀이 내 마음판에 새겨야 그 다음에 행복한 겁니다. Por eso entonces esa palabra se grabará en las tablas de mi corazón y después de eso yo podré ser feliz. 자, 여러분들이 어떤 사람들이 돈 번다는 거 들으면은 부럽지요. Ustedes cuando escuchan que una persona está ganando mucho dinero, entonces piensan, ay, qué envidia, ¿no? 근데 내 돈이 아니면 아무 소용 없는 거예요. Pero si no es mi dinero, no sirve de nada, ¿verdad? 내가 열심히 해서 내 돈 만들어야 되잖아요. Yo tengo que esforzarme y ganar mi dinero, ¿verdad? 그러니까 공짜로 내 돈 생기지 않습니다. Por eso mi dinero no aparece de forma gratis, 땀 흘리고 노력하고 연구해야 이 내 돈이 되는 거예요. sino que tengo que sudar, tengo que esforzarme y tengo que investigar y estudiar y así se puede convertir en mi dinero. 여러분들이 제발 시간 투자해서 성경을 통해서 하나님을 알아가야 되는 겁니다. Por eso ustedes, por favor, tienen que invertir su tiempo en estudiar la palabra de la Biblia y ir conociendo cada vez más a Dios. 여러분들 팡세를 지은 파스칼이라는 사람이 이런 얘기를 했어요. 팡세, 파스칼. Y había una persona que se llama Pascal que inventó. 이 불신자들은 철학자들을 보고 놀랜답니다. Inventó algo. Y dice que los incrédulos, ¿no? Los que no creen, se asombran viendo a los filósofos. 근데 철학자들은 크리스찬들 보고 놀랜답니다. Pero dice que los filósofos se asombran viendo a los cristianos. 이 철학자들이 아무리 공부를 해도요 확신이 없는 거예요. Porque por más que estos filósofos estudien mucho, nunca tienen seguridad. 왜 그 철학자들이 크리스찬들 보고 놀래느냐면 크리스찬들은 답을 알고 있잖아요. ¿Y por qué estos filósofos se asombran al ver a los cristianos? Porque los cristianos conocen la respuesta, saben la respuesta. 자, 구원받고 나니까 내가 어디서 와서 어디로 가는지 알고 왜 사는지를 알잖아요. Porque después de recibir la salvación, sabemos de dónde vengo y a dónde voy y por qué vivo en este mundo. 근데 구원받지 않은 사람들은 아무리 논해도 답을 모르는 겁니다. Pero las personas que no han recibido la salvación, por más que lo intenten saber, nunca van a conocer la respuesta. 이론이 아무리 많아도요 정답을 아는 사람 못 이겨요. Porque por más que tengan mucha teoría,
no puede ganar a aquella persona que conoce bien la respuesta correcta. 우리는 정답을 가지고 있는 사람입니다. Nosotros somos personas que tenemos esa respuesta. 왜냐하면 보물인 그리스도가 안에 있기 때문에 그래요. Eso es porque dentro de nosotros tenemos a Cristo, que es el tesoro. 하나님은 지혜와 지식이 충만한 자잖아요. Porque Dios es aquel que es abundante en sabiduría y en inteligencia. 세상에서 제일 지식 있는 사람이 누굽니까? 우리예요. Entonces, ¿quién es la persona que tiene más sabiduría en este mundo? Somos nosotros. 제일 큰 보화를 가진 사람이 누굽니까? 우리예요. ¿Quién es la persona que tiene el tesoro más grande? Nosotros. 그러면 된 거 아닙니까? Entonces ya está, ¿no? Eso es todo lo que necesitamos. 뭐가 부러워요? ¿Y de qué vamos a tener envidia? 자, 그리고 에덴 동산에는 누가 존재했습니까? Y en el huerto de Edén, ¿quién estaba? ¿Quién existía en ese huerto de 거기에 Edén? 하나님이 거하셨다고 돼 있잖아요. Dice que ahí moraba Dios. 창세기 3장 8절 Génesis. 한번 보시겠습니다. Génesis capítulo 3, versículo 8, veamos. 창세기 3장 8절입니다. Génesis capítulo 3, versículo 8. 그들이 날이 서늘할 때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 음성을 듣고 아담과 그 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 여기 보시면 동산에 거니시는 여호와 하나님의 음성을 듣고 그렇게 돼 있죠. Aquí, si vemos en este versículo, está diciendo, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. 에덴 동산에는 에덴 동산을 창설하신 분이 거기 계셨던 거예요. Y en el huerto de Edén moraba aquella persona que había creado ese huerto de Edén. 그러니까 하나님이 두루두루 다니셨던 겁니다. Entonces Dios se paseaba por todos los lugares del huerto de Edén. 그러니까 하나님이 그 아담과 하와하고 교제하고 사귀고 음성을 듣고 이렇게 행복하게 살았어요, 사실은요. Entonces estaban viviendo muy felizmente, ¿no? Con Adán y Eva y Dios, estaban teniendo comunión y estaban escuchando, ¿no? La voz de Dios y estaban viviendo de esa manera tan feliz. 그것처럼 하나님이 구원받은 사람들을 교회에다 두기만 하신 것이 아니고 거기에 지금도 이 안에 지금도 함께하고 계시잖아요. Y al igual que eso, Dios no solamente ha dejado a las personas salvas dentro de la iglesia, sino que ahora mismo también está morando dentro de esa iglesia. 그래서 우리를 살피시고 필요한 것이 무엇인지 또 원하는 것이 무엇인지 그 듣고 채워주잖아요, 기도하면. Y por eso está mirándonos en todo momento, está viendo qué es lo que necesitamos, qué es lo que nosotros deseamos, ¿no? Lo que nosotros queremos, y nos lo da a través, ¿no? Nos lo cumple a través de nuestras oraciones. 그것이 실제 알 수 있는 것이 어떻게 하냐면 하나님이 인간의 육신을 쓰고 이 땅에 2000년 전에 예수님의 모습으로 나타나셨잖아요. ¿Y cómo podemos saber que esto es verdad? Porque Dios vino hace 2000 años en este mundo en forma de hombre, en carne. 그래서 3년 반 동안 이스라엘 땅을 두루두루 다니셨습니다. Y durante 3 años y medio estuvo viajando, ¿no? Estuvo obrando por todas partes de la tierra de Israel. 그래서 고린도후서 6장 16절 말씀해 보시면 내가 저희 가운데 거하며 두루 행하여라고 기록되어 있어요. Y por eso en 2 Corintios capítulo 6 versículo 16 está diciendo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 그래서 자기들이 원하는 것을 하나님이 다 들어주셨잖아요. Y entonces todas aquellas cosas que ellos necesitan o querían, Dios lo escuchó y se lo dio. 왜 예수님께서 사마리아를 통과하셨을까요? ¿Por qué Jesús habrá pasado por Samaria? 6번째 남편하고 살고 있는 그 사마리아 여인이 그 주님을 원했잖아요. Porque la mujer samaritana que estaba viviendo con su sexto marido deseaba a 그 Cristo. 기도 소리를 들은 겁니다. Entonces él escuchó su oración. 예수님이 왜 여리고로 들어가셨을까요? ¿Por qué Jesús entró por Jericó? 거기에 삭개오가 뽕나무에서 예수님 기다리고 있었어요. Porque en ese lugar Zaqueo estaba esperando a Jesús subido al árbol. 또 소경 거지 바디메오가 예수님을 그토록 기다리고 있었어요. Y también el ciego pobre Bartimeo estaba esperando, anhelando al Señor. 예수님 왜 두루 지경에 가셨을까요?
¿Por qué Jesús pasó? 거기에 수르보니게 여인이 그 예수님을 기다리고 있었잖아요. Pasó por, perdón, 그래서 por la zona de Duro, porque él estaba esperando al Señor, la mujer, una mujer. 지금도 여러분들이 기도하고 원하는 사람에게 주님은 계속 두루다니면서 찾아다니시는 겁니다. Por eso, ahora también Jesús está paseándose, ¿no? Está andando alrededor de nosotros, buscando, ¿no? A aquellas personas sus oraciones que están buscando al Señor. 우리가 기도하는 기도 응답을 받잖아요. Entonces nosotros recibimos la respuesta a nuestras oraciones, ¿verdad? 주님이 두루 다니시면서 기도하는 사람의 기도 응답을 해주시러 오시는 겁니다. Entonces Jesús, paseándose entre nosotros, viene a responder a las oraciones de aquellas personas que están orando. 내가 어려운 일이 당해서 침체에 빠질 때도 있습니다. Y también hay veces en las que yo estoy estancado, ¿no? Porque tengo muchas dificultades, alguna dificultad. 하나님께서 영혼에게 힘을 주시면 금방 살아날 수 있죠. Pero si Dios en nuestro espíritu nos da fuerza, entonces podemos revivir rápidamente, ¿verdad? 그 하나님께서 에덴 동산에 두루 다니신 것처럼 또 이스라엘 땅에 두루 다니신 것처럼 지금도 교회 안에 주님이 두루 다니고 계십니다. Al igual que Dios se paseaba en el huerto de Edén y al igual que Jesús se paseaba en la tierra de Israel, ahora también el Señor se está paseando en la iglesia. 그래서 여러분들 필요한 것들, 여러분들이 원하는 것들 기도해 보세요. Por eso, aquellas cosas que ustedes necesiten, aquellas cosas que ustedes deseen y quieran, oren por ello. 내 가족이 구원받지 못한 사람이 있으면 간절하게 부탁해 보십시오. Si hay personas que todavía su familia, no, mi familia no ha recibido la salvación, oren anhelando a Dios. 집에서 그 아이들이 부모가 있으면 원하는 거 얘기하면 부모가 들어주죠. Si en una casa, si un hijo le pide a sus padres algo que él desea, sus padres se lo dan, ¿verdad? 마찬가지 주님께서 우리의 원하는 것을 다 채워주시려고 하시는 분입니다. Y al igual que esto, el Señor quiere llenar todas aquellas cosas que nosotros deseamos. 그런데 에덴 동산에 또 다른 존재가 있었어요. Pero en el huerto de Edén había otra existencia. 에덴 동산에 어떤 존재가 있었습니까? ¿Quién estaba más en el huerto de Edén? 마귀가 있었잖아요. El diablo estaba ahí. 자, 창세기 2장 15절 한번 보시겠습니다. Génesis capítulo 2, versículo 15. 창세기 2장 15절에 보시면 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두사 그것을 다스리며 지키게 하시고 그랬습니다. Si vemos en Génesis capítulo 2, versículo 15, dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. 그러니까 에덴 동산에서 아담과 하와가 할 일이 뭡니까? Entonces, ¿cuál era el trabajo que tenían que hacer Adán y Eva en el huerto de Edén? 에덴 동산을 지키는 책임이 있는 겁니다. Ellos tenían la responsabilidad de cuidar el huerto de Edén. 왜냐하면 배후에 마귀가 있기 때문에 그래요. ¿Por qué? Porque detrás estaba el diablo. 그래서 신약 시대 교회에게 명령한 것이 있습니다. Y por eso hay un mandamiento, ¿no? Algo que ordenó a la iglesia del Nuevo Testamento. 우리가 잘 아시는 에베소서 4장 3절 말씀에 보시면 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라고 그래 돼 있어요. Mandó diciendo, como dice en el versículo famoso que conocemos, en Efesios capítulo 4, versículo 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 그러니까 구원받은 사람 어떻게 이제 말씀을 붙잡을 때 지킬 수 있는 겁니다. Entonces, las personas que son salvas solamente pueden cuidar, no proteger, cuando están aferrados a la palabra. 그래서 성령의 검 말씀을 가지라고 그래 있죠. Por eso nos está diciendo que tengamos la espada del Espíritu, que es la palabra. 성을 지키려면 각자 위치에서 무기를 가지고 지키잖아요.
Y para proteger un castillo, cada soldado tiene que estar en su posición correspondiente con su arma correspondiente. 근데 교회는 어떻게 해서 이걸 지키느냐 이거예요. Entonces la iglesia, ¿cómo puede cuidar y proteger esto? 서로 사랑하면 지킬 수 있는 겁니다. Se puede proteger y cuidar cuando nos amamos los unos a los otros. 이 에덴 동산에서 나타났던 뱀은 마귀의 그림자잖아요. Y esa serpiente que apareció en el huerto de Edén es la sombra del diablo, ¿verdad? 뱀이 제일 싫어하는 게 뭔지 아십니까? ¿Saben qué es lo que más odia a la serpiente? 뜨거운 거예요. El calor, lo caliente. 뱀은 냉혈 동물이에요. Porque la serpiente es un animal de sangre fría. 그러니까 구원받은 사람이 뜨거우면 이 마귀가 삐집고 들어갈 자리가 없고 다 나와요. Entonces, cuando una persona salva tiene fervor, ¿no? Y está caliente, entonces el diablo no tiene ningún hueco para poder entrar. 제가 그 어렸을 때 뱀 잡는 사람 쫓아다녀 본 적이 있어요. Y yo cuando era más joven, más pequeño, una vez acompañé a una persona que se dedicaba a cazar serpientes. 뱀을 잡는데 어떻게 잡느냐면 이 그 자루하고 집게를 가지고 두 개만 있으면 잡더라고요. Y cómo esta persona cazaba a la serpiente, pues cogía como un saco, ¿no? Un saco o una cesta, ¿no? Y unas pinzas, y solamente con estas dos cosas podía cazar una serpiente. 이 뱀 잡는 사람들이 뱀 구멍을 아주 잘 알더라고요. Y estas personas que cazan serpientes conocían muy bien cómo era el agujero, ¿no? De una serpiente. 보통 나무 뿌리 있는데 거기 뱀 구멍들이 있는 겁니다. Normalmente cerca de donde están las raíces de los árboles, ahí están los agujeros de serpiente. 어떻게 잡냐면 그 주위에다 이 불을 펴요. ¿Y cómo lo coge? Que alrededor de esos agujeros prende fuego. 그러면 연기나 뜨거운 것이 있으면 뱀들이 다 나옵니다. Entonces, si hay algo caliente o humo, entonces las serpientes salen todas 그럼 hacia 나온 afuera. 뱀을 집게로 하나씩 잡아 넣더라니까요. Y cada vez que salía una serpiente, pues una a una las cogía con la pinza y los metía ahí en... 교회 안에 사랑으로 뜨거우면 마귀가 이게 버티지를 못합니다. Entonces, si dentro de la iglesia está caliente de amor, ferviente de amor, entonces el diablo no puede aguantar y se sale. 근데 복음이 안전해지고 사랑이 식어버리면 여기에 마귀들이 득실득실합니다. Pero si no se predica el evangelio y este amor se enfría, entonces va a estar lleno del diablo. 이 신앙적으로 문제가 생기면 마귀가 역사를 해요. Y si tienen problemas en su vida cristiana, en ese momento obra el diablo. 이 부부 싸움은 마귀가 역사합니다. Y cuando se pelea el matrimonio, ahí también obra el diablo. 그러니까 부부 싸움은 이 사랑이 식어버리잖아요. Porque si se pelea el matrimonio, el amor se enfría, ¿verdad? 그래서 마귀로 틈타지 못하게 하라고 성경에 기록되어 있지 않습니까? Por eso en la Biblia está diciendo, ni deis lugar al diablo. 그래서 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는 비결이 뭐냐면 우리가 서로 사랑하는 겁니다. ¿Y cuál es el secreto para estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Es amarnos los unos a los otros. 자, 창세기 2장 19절 말씀을 같이 한번 읽어보시겠습니다. Vamos a leer juntos en Génesis capítulo 2, versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. 여기 아담이 에덴 동산에서 진리 가운데 행할 때는 하나님께서 짐승들을 끌어오셔서 이름을 지게 하셨습니다. Entonces, cuando Adán estaba viviendo en la verdad, ¿no? En el huerto de Edén, Dios le trajo a todos los animales hacia Adán. 이름을 짓는다는 것은 자기 것으로 만든다는 증거고 자기 아래 둔다는 증거잖아요. Y ponerle nombre a algo significa que se convierte en su propiedad, ¿no? Y está bajo su cuidado. 자, 그 아들이나 딸을 낳으면 이름을 짓죠. Entonces, nosotros cuando tenemos un hijo o una hija, le ponemos un nombre, ¿verdad? 하나님께서 자기 소유로 주셨다 그 얘기입니다. Esto significa que Dios se lo ha dado como su propiedad. 그러니까 우리가 순종의 길을 걸어갈 때 구원받을 사람들을 붙여줍니다.
Entonces, al igual que esto, cuando nosotros andamos una vida de obediencia, por el camino de obediencia, entonces Dios nos va a dar almas nuevas. 구원받으면 자기 상이 되잖아요. 자기 소유가 되는 겁니다. Porque si esta alma recibe la salvación, se convierte en su galardón, ¿no? Se convierte en su propiedad. 여기 보면 그것들을 그에게로 이끌어 이르시니 그렇게 돼 있어요. Y dice que las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, ¿no? Las trajo hacia Adán, dice. 그러니까 아담과 하와를 에덴 동산에 두신 것도 하나님이시고 짐승을 이끌어 오신 분도 하나님이시잖아요. Y por eso el que puso a Adán y a Eva en el huerto de Edén es Dios, y también el que trajo a las bestias y a las aves y a todos los animales es Dios. 그러니까 다 이끌어 오시는 건 사실 하나님이 하시는 겁니다. Entonces, la obra de traer a todos es la obra que hizo Dios. 그러니까 우리가 진리의 길을 걸어가고 순종의 길을 걸어갈 때 구원받을 사람들을 끌어다가 붙여주셔요. Por eso, cuando nosotros vivimos una vida en el camino de la verdad y una vida en el camino de la obediencia, Dios nos trae a esas almas que van a recibir la salvación, ¿no? Nos las da Dios a nosotros. 그래서 구원받은 사람들이 정말 순종하면서 진리 가운데서 살아야 역사가 일어나는 겁니다. Por eso, si las personas salvas de verdad viven en la verdad y viven en obediencia, entonces en ese momento se realiza la obra. 아담과 하와는 에덴 동산의 왕이었습니다. Adán y Eva eran los reyes del huerto de Edén. 왜냐하면 모든 짐승들을 다 다스리라고 돼 있잖아요. Porque está escrito que ellos gobernaron todos los animales. 자, 우리도 하나님 앞에 왕 같은 제사장이라 했으니까 우리도 다 왕입니다. Entonces nosotros también delante de Dios somos como sacerdotes, ¿no? Como reyes delante de Dios. Entonces nosotros también somos reyes. 그러니까 진리 가운데 계속 행할 때는 왕 노릇을 계속 하는 겁니다. Entonces si nosotros vivimos continuamente en la verdad, entonces podemos vivir como reyes. 근데 범죄했을 때는 에덴 동산에서 추방당하는 거예요. Pero cuando pecamos, seremos echados del huerto de Edén. 이 세상 왕도 4년짜리도 있고 5년 기한이 있잖아 이렇게. Y los reyes de este mundo también tienen su tiempo, ¿no? Pues pueden ser 4 años o 5, ¿no? Incluso los presidentes, ¿no? 근데 왕이 중간에 죄를 짓고 큰 잘못을 하면 거기서 쫓겨나지 않습니까? Pero si el rey en medio de ese tiempo comete un error o un delito muy grande, entonces le echan, le destronan, ¿no? Le echan de ese puesto. 그러니까 우리는 내 머리 믿지 말고 하나님을 믿어야 되는 겁니다. Por eso nosotros no tenemos que confiar en nuestra cabeza, sino que tenemos que confiar en Dios. 왜냐하면 마귀가요 나보다 머리가 좋아요. ¿Por qué? Porque el diablo es más listo que yo. 그러니까 우리가 성경 말씀을 믿어야지 내 생각이나 내 머리를 믿으면 안 되는 겁니다. Por eso nosotros tenemos que confiar y creer en la palabra de la Biblia y no tenemos que confiar y creer en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia mente. 왜냐하면 내 생각보다 머리가 더 비상하기 때문에 자기 생각 믿으면 안 되는 거예요. Porque la cabeza del diablo es más astuta, es mucho más astuta que mi mente. Por eso no tenemos que confiar en nuestra mente. 성경을 읽어보면 한마디로 뭐라고 하냐면 네 머리 믿지 말라는 얘기예요. Entonces, si leemos la Biblia, podemos resumirlo en una palabra y nos está diciendo, no creas en tu cabeza. 분명히 선악과 먹으면 죽는다고 돼 있잖아요. Porque está diciendo claramente que si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás, ciertamente, ¿no? 그렇게 말해도 먹는 거 봐요. Pero aunque le dijo de esta manera, miren cómo han comido. 마귀 말 들어서 그런 겁니다. Eso es porque escucharon la palabra del diablo. 그러니까 구원받은 사람은 이 교회 안에 거해야 된다고 귀 갔다 갔도록 듣습니다. Por eso las personas que han recibido la salvación escuchan hasta que les sangran los oídos todo el rato diciendo que tienen que habitar en la iglesia, ¿no? 근데 가끔 보면 신앙생활 잘 하다가 이 마귀 말 듣고 떨어져 가지고 교회 안 나오는 사람들이 있잖아요. Pero si a veces podemos ver, ¿no? Que hay gente que está viviendo bien la vida cristiana, pero de repente escucha las palabras del diablo y ya no está en la comunión, no está en la iglesia, ¿no? Y se separa. 이게 아담과 하와가 범죄하고 눈이 밝아졌다고 돼 있죠. Porque cuando Adán y Eva cometieron el pecado, dice que se les aclaró, ¿no? Se les abrieron los ojos. 그러니까 하나님이 주시는 걸 봐야 되는 세상 눈이 밝으면 그 다음부터
무너지기 시작합니다. Por eso tenemos que ver, poner los ojos en Dios, pero cuando nuestros ojos se abren hacia las cosas del mundo, entonces ya nos vamos a desviar. 세상에 그 돈에 눈 뜨면 하나님이 어두워져요. Porque si nuestros ojos se abren hacia el dinero de este mundo, se oscurece nuestra vista hacia Dios. 그렇다고 돈 벌지 말라는 게 아닙니다. Pero no estoy diciendo que por eso no tengan que ganar dinero. 그러니까 중국이라든가 몽골 이런 나라들이 정말 복음이 활발하게 전해지다가 이 세상에 눈 뜨면서 복음이 자꾸 전해지는 속도가 훨씬 더 늦어지는 거예요. Por eso en países como China o Mongolia, al principio se estaba esparciendo muy rápidamente y muy fuertemente el Evangelio, pero cada vez que pasaba el tiempo y avanzaba estos países, entonces se abrieron los ojos hacia las cosas de este mundo. Entonces el Evangelio cada vez va más lento y está siendo interrumpido. 아담과 하와가 범죄하니까 눈이 밝아졌는데 어디로 눈이 밝아졌냐면 마귀 쪽으로 세상 쪽으로 눈이 밝아진 겁니다. Entonces Adán y Eva, cuando cometieron el pecado, se les abrieron los ojos. ¿Pero hacia dónde se le abrió los ojos? Hacia el diablo, hacia este mundo se le abrió los ojos. 아담과 하와가 하나님의 말씀을 순종했다면 하나님 쪽으로 점점 밝아져서 신령하고 또 영원히 죽지 않고 엄청난 축복을 누리면서 살았을 겁니다. Y si Adán y Eva hubiesen seguido poniendo la mirada en Dios, entonces cada vez más se les aclarará más los ojos hacia Dios y podrían haber sido más no santificados y podrían haber recibido más gracia viviendo en vida eterna, sin morir dentro de esa gran gracia, ¿verdad? 그래서 신약 시대에 교회에 부탁한 것이 있습니다. Por eso hay en el Nuevo Testamento hay una cosa que le está pidiendo, ¿no? 에베소서 1장 18절을 보시겠습니다. Una petición hacia la iglesia en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 versículo 1장 18. 18절 19절 같이 한번 읽어보시죠. En Efesios capítulo 1 versículo 18 y 19 leamos juntos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. 이 에베소서 성경은 교회에 대해서 말하는 겁니다. El libro de Efesios está hablando sobre la iglesia. 그러니까 교회가 무엇이냐는 것을 알고 싶으면 에베소서를 한 100번 읽어보세요. 그러면 그래서- 교회가 뭔지 알 수 있어요. Por eso, si quieren conocer qué es la iglesia, entonces lean unas 100 veces el libro de Efesios. Entonces ya sabrán qué es la iglesia, ¿vale? 여기 보시면 너의 마음 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 마음의 눈이 밝아지면 소망이 보인다는 겁니다. Aquí nos está diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Si nosotros alumbramos los ojos de nuestro entendimiento, entonces significa que podemos saber cuál es nuestra esperanza, podemos tener esa esperanza. 그 교회에 대해서 마음 눈이 밝아지면 나중에 내가 부활돼서 영원히 산다는 게 자꾸 보이는 거예요. Si nuestros ojos se alumbran cada vez más hacia lo que es la iglesia, entonces podemos vivir recordando en todo momento cuando resucitemos, ¿no? Cuando seamos santificados y glorificados. 그러면 세상 것이 점점 작아 보이겠죠. Entonces cada vez las cosas del mundo se verán cada vez más pequeñas, ¿verdad? 그다음에 보시면 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성이 무엇이며 그렇게 돼 있습니다. Y también está diciendo, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? 출애굽한 이스라엘 백성들에게는 광야가 아니라 가나안 땅이 준비되어 있잖아요. Porque al pueblo de Israel que salió en el Éxodo no estaba preparado el desierto, sino que estaba preparado la tierra de Canaán. 우리에게 기업이 뭐냐면 천국이 준비되어 있잖아요. ¿Y cuál es nuestra herencia para nosotros? Es el cielo que está preparado para nosotros. 그다음에 그의 힘의 강력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 그랬습니다. Y también sigue diciendo, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza?
그래서 교회 안에서 신앙생활을 정상적으로 할 때 하나님께서 계속적으로 신뢰한 것들을 알려주게끔 돼 있습니다. Por eso, cada vez que nosotros vivimos en las cosas santas dentro de la iglesia, Dios cada vez nos va a hacer, nos va a dar más abundantemente y nos va a hacer conocer más. 세상에서 가장 큰 축복이 뭘까요? ¿Y cuál creen que es la bendición más grande en este mundo? 구원받은 거잖아요. Recibir la salvación, ¿verdad? 야, 구원받고 나면 나 같은 사람이 어쩌다 이렇게 구원받았을까 그 생각 안 해보셨습니까? Y después de recibir la salvación, ¿nunca han pensado de esta manera? 나보다 ¿Qué soy yo para recibir la salvación? 나보다 착한 사람들도 많았을 텐데 어쩌다가 내가 구원받았을까 그런 생각 안 해보셨어요? ¿No han pensado nunca así diciendo, habrá mucha gente que es más buena que yo, pero ¿cómo he podido recibir la salvación? ¿Por qué he recibido yo la salvación? ¿No? 내가 아무리 고생하고 힘들게 살아도 보상 다 되잖아요. Porque por más que yo viva sufriendo y en dificultades en este mundo, todo esto será recompensado. 세상에는 종교인들 진짜 많습니다. Y en este mundo hay muchísimos religiosos. 근데 어쩌다가 내가 구원받았을까? Pero, ¿por qué? ¿De qué manera? ¿Cómo he recibido yo la salvación? 제가 이제 한국에서 그 스페인 오면서 비행기를 타고 창밖에서 이제 그 도시들을 봤는데 도시들이 가는 데마다 엄청나게 많은 거예요. Y yo, mientras venía en avión desde Corea hasta España, pues miré por la ventana y vi las ciudades, ¿no? Y vi que había muchísimas ciudades. 어쩌다 내가 한국에 태어나가지고 구원받았을까 생각하면 기적입니다 이게. Y yo si pienso, ¿cómo es que yo pude nacer en Corea y recibir la salvación? Si pienso en esto, digo que es un gran milagro. 아, 여기가 스페인이잖아요. Porque aquí es España. 근데 스페인 사람들은 구원을 못 받는데 여기 온두라스에서 온 분들이 있고 또 쿠바에서 온 분들도 있고 또 베네수엘라 뭐 여러 군데 남미에서 오신 분들 여기 많죠. Porque aquí estamos en España, pero las personas españolas no reciben la salvación, pero personas que han venido de Honduras, Cuba, Venezuela, Colombia, de muchos países de Latinoamérica, están aquí y han recibido la salvación, ¿verdad? 어쩌다 내가 여기까지 와서 구원받았을까 생각하면 이거 정말 감사하지 않습니까? Y si piensan, ¿cómo es que yo he llegado hasta aquí y he podido recibir la salvación? ¿No sienten una gracia muy grande? 지구상에 그 많은 교회가 있고 카톨릭도 있고 한데 어쩌다가 이 구원받은 교회고 연결돼서 내가 이런 축복을 누릴 수 있을까? 네. 감격되지 않습니까? Pensando en este mundo tan grande que hay muchas iglesias, incluso la iglesia católica, ¿cómo es que he llegado a esta iglesia en la que se predica el evangelio verdadero y he recibido la salvación? ¿Cómo es posible? Si piensan en esto, se emocionan mucho, ¿no? 나를 돌아보면 내가 특별히 잘한 것도 없잖아요. Porque si yo reflexiono en mi vida, tampoco he hecho nada bueno en especial. 제가 92년도에 구원받고 지금까지 있는 게 딱 잘한 거 딱 하나 있습니다. Y yo, desde que recibí la salvación en el 92 hasta ahora, hay una sola cosa que he hecho bien hasta ahora. 교회 안에 붙어 있는 거. Permanecer dentro de la iglesia. 이거 하나는 잘한 것 같아. Esta una cosa lo he hecho bien con seguridad. 그러니까 계속 축복받는 거예요. Y por eso continuamente estoy siendo bendecido. 자, 구원받고 나면 포도나무가 가지에 붙어 있지 않냐면 철로 과실을 맺을 수 없음 같이 하면서 포도나무에 붙어 있으라는 얘기를 귀가 따갑도록 들었거든요. Porque después de recibir la salvación, escuché muchísimas veces hasta que me sangraron los oídos la palabra que decía que el pámpano tiene que estar pegado a la vid para poder recibir los nutrientes y poder dar frutos. Escuché esta palabra muchísimas veces después de recibir la salvación. 우리가 아담 하와를 잘 보십시오. Entonces nosotros pensemos bien en Adán y Eva. 아담 하와가요 한 게 아무것도 없어요. Adán y Eva no hicieron nada. 자, 생명도 하나님이 주셨고 에덴 동산에 이끌어 주신 분도 하나님이고 짐승을 이끌어 주신 분도 하나님이고 하와를 또 이끌어 주신 분도 하나님이고 아담이 한 일이 없어요. 다 준 거예요 보면. Porque la vida también se la dio Dios. Les puso en el huerto de Edén, ¿quién? Dios también. Trajo los animales Dios. Le dio a Eva, ¿no? Dios. Todo lo hizo Dios. Adán no hizo nada. 저도 이제 구원받은 걸 이렇게 쭉 생각해 보니까 어쩌다가 내가 구원받아 가지고
또 그 나를 통해서 사람들이 구원받아 가고 또 교회 안에 있다 보니까 하나님이 결혼도 시켜주시고 또 자녀도 낳게 해주시고 또 손자도 보게 해주시고 이거 어쩌다가 이렇게 축복을 받았는지 생각하면 감사할 따름입니다. Entonces yo después de recibir la salvación reflexioné y pensé, ¿no? Y dije, yo recibí la salvación y estuve en la iglesia y como estando en la iglesia, pues mucha gente recibió la salvación a través de mí también y también pude casarme, pude tener hijos, pude tener hasta nietos. Y ¿cómo es que de esta manera soy tan bendecido, ¿no? 여러분들 생명 다음에 필요한 것이요 동산입니다. Entonces, después, lo que se necesita después de la vida es el huerto. 자, 구원받은 사람에게 가장 필요한 게 뭐냐면 교회예요. Entonces, lo que más necesita una persona salva, ¿qué es? Es la iglesia. 자, 여러분들 오늘 하나님하고 약속 하나만 합시다. Ustedes, hoy vamos a hacer una promesa con Dios. 약속하실 분 다 손들어 보세요. Las personas que quieran hacer esta promesa con Dios, que levanten la mano. 자, 손 내리시고 Bajen la mano. 약속 안 하실 분 손들어 보세요. Entonces, las personas que no quieran hacer esta promesa, que levanten la mano. 없네요. No hay nadie, ¿eh? 자, 한 가지만 여러분들이 잘하시면 돼요. Solamente una cosa tienen que hacer bien ustedes. 말썽 부려도 좋고 또 힘들어도 좋은데 교회에만 붙어 있으십시오. Pueden quejarse y pueden cansarse, no importa. Lo único que estén pegados, habiten dentro de la iglesia. 왜 붙어 있으라는지 오늘 다 배웠잖아요. Porque hoy hemos aprendido la razón por la que tenemos que estar pegados, ¿verdad? 교회 안에는 풍성한 것이 가득합니다. Porque dentro de la iglesia está abundante de todo lo que necesitamos. 교회 안에는 과일이 수많은 과일들이 다 있어요. Dentro de la iglesia hay millones, muchísimas variedad de frutas. 교회 안에는 물이 흐르고 있어요. Y dentro de la iglesia está fluyendo el agua. 교회 안에는 각종 보화가 감춰 있습니다. Dentro de la iglesia están escondidos varios tesoros. 교회 안에 하나님이 거하셔요. Y dentro de la iglesia mora Dios. 그러면 된 거 아닙니까? Entonces con eso ya basta, ¿no? Es suficiente. 아이가 엄마 품에 붙어 있으면 된 거 아닙니까? Si cuando un bebé está abrazado en el seno de su madre, con eso ya vale, ¿no? 때 되면 젖줘, 이뻐해 줘, 뭐 필요한 거 다 주잖아요. Porque cuando es tiempo le da de comer, le da cariño, le da amor y le da todo lo que necesita. 그래서 신앙생활에서 제일 중요한 것이 교회 안에 붙어 있는 거예요. Por eso lo más importante en la vida cristiana es estar pegados en la iglesia. 그거 잘하는 사람이 신앙에 성공하는 사람입니다. Y la persona que hace bien esta cosa es la persona que tiene éxito en su vida cristiana. 제가 언제 또 여기 올지 모르지만 그때까지 붙어 있을 것이고 또 주님 오실 때까지 붙어 있을 것이죠. Yo no sé cuándo voy a volver otra vez aquí, pero hasta ese momento van a estar pegados en el Señor y van a estar pegados en la iglesia, ¿verdad? 그래서 다른 거 생각하지 마시고 마귀가 아무리 유혹해도 넘어가지 마시고 교회 안에 끝까지 붙어 있으시기를 바랍니다. Por eso no piensen en otras cosas y por más que el diablo les tiente, no caigan en esa tentación y permanezcan pegados hasta el final en la iglesia. 같이 잠깐 기도드리겠습니다. Entonces, oremos juntos. 우리를 사랑하시는 우리 아버지 하나님 감사를 드립니다. Dios Padre que nos amas, te damos las gracias. 주님이 나를 구원해 주시고 또 구원받은 몸된 교회 안에 두심에 너무나 감사를 드립니다. También te agradecemos mucho que el Señor me haya salvado y el Señor me haya puesto dentro de esta iglesia que es su cuerpo. 이 교회 안에는 많은 먹을 것들이 풍부하고 물이 풍부하고 보화가 풍부하고 거기에 하나님이 함께 하심에 대해서 너무나 감사드립니다. También agradecemos en gran manera que dentro de esta iglesia hay muchos alimentos, hay abundante agua y hay muchos tesoros y también que Dios mora en la iglesia. 우리 구원받은 식구들 주님 오시는 그날까지 한 사람도 마귀의 유혹에 넘어가서 교회를 떠나는 사람이 없도록
하나님 지켜주시옵기를 바랍니다. Y Dios, te pedimos que protejas y cuides aquí a los hermanos salvos para que hasta que tú vengas, hasta tu venida, hasta el final, puedan permanecer y estar pegados en la iglesia dentro de ti. 그래서 우리가 하나님과 영원히 즐겁게 또 기쁨으로 행복하게 살 수 있도록 도와주시옵소서. Y por eso ayúdanos para que podamos vivir junto con Dios en alegría, en gracia y en bendición. 지금 지내고 있는 이 세상 삶이 버겁고 힘들고 어려움이 있다 할지라도 잠시 잠깐 후면 오실 이가 오신다고 약속해 주신 그 약속을 믿고 소망 가운데 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Y aunque ahora mismo nuestra vida en este mundo sea difícil, sufrimiento y dificultades, pero confiando en esa palabra de promesa que nos has prometido diciendo que el Señor vendrá otra vez, aquel vendrá por nosotros por segunda vez, con esta esperanza que podamos vivir, ayúdanos. 우리를 사랑하시는 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Y hemos orado en el nombre del Señor que nos ama y que nos ha salvado.